जों दिनै प्रेस मिट खालामनायनि कारनखौ अबनो चिनि खुंथाय बारानि जेता रोंमारिनि जेता प्रेजेंट कन्डिशन तयै जों दिनै प्रेस मिट खालामनायनि थाखाय तामनि माले नरखाय इलेक्ट्रनिक मीडिया ताई प्रेस मीडिया ने बेसिं तै खलायै जों अमनो कन्यानि नायमानि याकुं याग्रमै राज्य सरकारनि जे कान्दारि माननीय मुख्यमंत्री श्री बिप्लब देब महोदयनो ताई सरकारनि त्रिपुरा हामग्रा मन्त्री बरम गोनां चिनि मेबार कुमार जमातिया सारनो ताई चिनि जे बिजना जे विधानसभानि एमएलए दङ खुंथाय बारा बरकनो जों कन्या नायमानि तामनि हिमाले जे थांनाय सरकारनि आमालो सिनियर बेसिक हाई स्कुल 12 स्कुल आज आगरगो सुदो स्कुल सिमिसे खुलगै गलांसियो फियाबा जागाव मास्टर के करे नक करे आसुक थाई करे अब हाइके खलाय कलांगमन इया गुलो तामुनुक जा खांके बुरुं बुरुं फेल का फेल नो जों अब हाइके नो तरके जे मानमा जरातै अल ट्रिपल एनजे एसोसिएशन फिलअप खलायके बसर साइड नि थेके 90% पास खलाय रय जेता बरंनो माने तामनाय रेसिडेंशियल खलाय तनै परि रय हंके अब हाइके जों प्राय 25 बोसोर जाबत खलाय फैके हंके आबुनि बागै आ जागाव अब किसा मोटामोटी तामनाय फिलापङै साका कासाय दङ हंके किन्तु ताबु ए मुहूर्ते जदि से आ स्कुल लंनो काहाम के नायै आ जागारगो नांमानि मास्टर जदि से रहरिया हांगांकै आबो रिजाल्टे बो काहाम अंगलाग एवं आगामी दिनो चिनि बरकनि बागै बुगं बारानि बागै बेलाय हामियांनाय गाउन बागै आं माने जों कयो जे आ स्कुल लगो प्रत्येकटा जे एडीसी एरिया नि सीनियर बेसिक हाई स्कुल 12 स्कुल लगो आरो मास्टर दा दं कारण मास्टर चकरै गांगांगाय आ जागा बाहाय के सराय रक परि पास खायनायबा आं सालसा ठीक आं मयदक्रय 2007 दगं खाना ताबुक जे ट्राइबल वेलफेयर डायरेक्टर सिनि मैडम तनुश्री नतलाङै कायसा हाई स्कुल आं हाबैके आ हाई स्कुल मात्र 5 जन टीचार आउनि परे न खुंचा तांजाक दङ हस्टेल खायनानै नै आफुर आङा मैडम न साका मैडम सरकार स्कुलो गाड़ी पाइ खिगलाय तनो ड्राइवर खरिया नै इंगे बो बिको गाड़ी नै संका इंगा आफुर आं बनो साका इको नै आ हस्टेल तांजाक न फुनगै रिखा आफुर के बम मनै ख्या कारण नों स्कुल खुलु गय रखा ठीक न आ जागा मास्टर करि हिंगा गांके आ स्कुल खुलु गय मन आबो के सयसे काहामनि बागै दां खाना ना हामियानि बागै दां खाना आबो कबां के कुथुके वान सुकना नंगे आबो सुदो बान्दिनानि बागै आबो सुदो तामनाय थकिरिनानि बागै सारा ताइ कुनो करे कारण स्कुल खुलु गय रो गांगांकाय एक नंबर नंनक ताङै रना नांनाय आ जागानि फार्निचार फुल फ्लेजार रना नांनाय आबुनि या गुलो गांगांकाय नङा जागा फोरोंनाय पर्याप्त रना नांनाय हाया का स्कुल खुलुमन कुनो मिनिं दा तंबा कुनो मिनिं करे आउन बागैनो जों अ 20 जन एमएलए न कयो माननीय मुख्यमंत्री न कयो माननीय उपजाति कल्याण मंत्री न कयो माननीय शिक्षा मंत्री न कयो नरंनि माध्यमे अमरकन पर्याप्त परिमाण अन्तत तापनाय नायै आ जागा मास्टार होननानै बागै अबं खासिनि मेन मुसुंमुं मेन नायमुं मेन याकुं यां रमै कयमुं ताई कायसा हांगांकाय जे द्रप आउट निको खेमानो बाहाय 34 टा स्कुल फेलङो मासापन पास खाया एवं जोंहाबनो प्रस्ताब रेखा जे त्रिपुरा बोर्ड न ताई एजुकेशन डिपार्टमेंट न लिया फियाबा उपजाति कल्याण दफ्तर बायकिसा सालायया जों दायित्व नाय सामुंख्लायनाय आ 34 टा स्कुल न नरक जोंनो जरिसे दायित्व रखांगांका जों आ 34 टा स्कुल न नील खलायरनाय फेल नील मानो जों नील खलायरoi जतन पास खलायरनाय आबो हायकायसा जों वानचुका किन्तु हायपनो मासखाने गेप ngै थाङै आबो सालाय मालायलिया इनका अबो हायके जों कोचिं सेंटर 25 बोसोर जाबत खलाय फैमान यागुलो ट्राइबल वेलफेयर बाहायनो 22 बोसोर जाबत जे महायके खलाय थाङै दङ जे स्पन्सर खलाय कायसा कायसा इउनिट 50 जना छात्रनि स्टाइपेन्ड रoi ताई 5 जना मास्टरनि बेतन दो बरक 3000 टाका के मासो गांगांकाय हेल्पार कनै दङ संनाय कायसा हेल्पार माने पियन कायसा बरनो के 1000 टाका के गाबो हायके बरक खलाय फै किन्तु हठात खलायै टाकलाय गांगांकाय तामु खलायके 50 नि 25 खलाय रेखा इनका आगे 210 दिन नि बोसोर खलाय रेखा ताबो 114 दिन खलाय रेखा इनका एलो अवस्था ताबु रम सिदि सेसन सेंसन नि सेंसन माने तामनाय 10 अक्टोबर
10 October ni simi 31 January engko 31 January ong hangka a scheme pass paikha hangka 31 January ni simi borok porili ang hangka madhyamik porikha hangka bofro March maso hangka February March jorje bor gap hangka a student অবস্থা bahingai খুব kirma singsa খুব bonama singsa sin borong bagai aun bagai o kirma singsa no karon tam nin male kubui ke kisa kaham ke wansu kang hangka উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী bom mano তাই চিনি 20 জন এমএলএ মানো কারণ তাম নিমলে বড়ক তিপ্রাসান বুকুং বারারক বরং বিধানসভা রিপ্রেজেন্টেটিভ খাই রহর কারণ তিপ্রাসানে হামক্রাইনি বাগৈ মা ওয়ানসুকনাই এবং ওয়ানসুকনানি বরং নে বান্তা মা ওয়ানসুকতা হইছে আবহাই গাউন বাগৈ বরক জরি আবহাইকে খাইগাং গাকে অবশ্যই খাইমানো গাউন বাগৈ আবুনো বরং থানি ইয়াকুং ইয়াক রমই जों नरंनि बिसिंतै कयमानि दा तिनि अंका गाय गताय mi tinini potrika nukhaje doinik songbato agini kesam jeta niyom no paltogui katal khaikang hangkai bosangni kebang salo je tiprasarokni je tongui porijakni hostel tongmon abu tonglak khnai mo haikai abu kubui kok karon tang hindi tabuk je account system borok mane rona nai tongo stipend abu jodi se 2 বছর চালু খাইগাংকে 2 বছর বিসিং হস্টেল তংনো ব্रै आं আবো সাইমিয়া কারণ আনি প্র্যাকটিক্যালি এক্সপেরিয়েন্স চং হাংগাংকাই 2 বছর হস্টেল পাইখাंनाय কারণ তামনি হিনমালে তাবুক বো চিনি বড়রক ডিজিটাল বাইকে এডজাস্ট খামিয়া কো চিনি বুকুং বারা সোসাইটি এঙ্কা জাগাও আর ডিজিটাল নো এপ্লাই খাইগাং হাংগাংকাই কোন সময় পন আবো পজিটিভ ফায়া নেগেটিভ নো থাंनाय অবংখা চিনি যেটা ওয়ান চুক মানে অল্টারনেটিভ এনজেসিয়েশন তাই কাইসাং হাংগাংকাই যে অমনতই থানে শুক্রবার বিধানসভা ডিসকাশন আউন বাকি বেলায় আং খুশি এবং চিনি বরং গোনাং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বকক রেখা আউন বাকি বনা হামবাই মারুয়াং নরংনি বিসিং তিख्लाय তিনো প্রেস মিটনি বিসিং तिख्लाय তাই আ জাগাও বিশেষ করে কক্তি সানাই চিনি বরং গোনাং তাকু ককরা দিবাচন্দ্র রাংকল বনবা আং খাকা হামিয়া ফারো নরংনি বিসিং তাই খাকা হামিয়া ফারো চিনি বরং গোনাং রামপদ জমাতিয়া চিনি বিশ্বকেতু দেববর্মা তাই বরং গোনাং সুদীপ রায় বর্মনব খাকা হামিয়া ফারো বরংনি অ যেটা তাহলে বরংনি হামক্রাইনি বাগৈ যেটা কথার বিধানসভা অ ককনতই পজিটিভ ডিসিশন ওংমানি বাগৈ তাই আবুনি বাগৈনো जों তাবুক অ যে তাবুক বিশেষ করে ড্রপ আউটনি স্কিম নব যেন বরক হয়তো খানা তো বিধানসভা তংহির আ জাগাও তিসাবই যেন কিসা ওয়ান সুগৈ নাইনানি বাগৈ তা কাইসা आं कयनाय जे आइगिओ बीपीएल रेट हस्टेल माइरं रो आबु निबागै प्राय 1 বছর अबुङै थांका आबुबो एफेक्ट नै दङ ताबो फियाबा अ জানুয়ারি निसिम मार्च पर्यन्त काइसे सेंक्शन रेखा एपीएल रेट आबुनि बागै हांबाय मारो विशेष kai चिनि फुड मिनिस्टार ताई उपजाति कल्याण मन्त्री न ताई माननीय मुख्यमंत्री न ताइबो आं कयनाय आ बीपीएल रेट बसां सालो ताइबो रैमान हांगांकाय कुंथाय बारारक তাইব কাহামনাই যেটা রংনি ক্ষেত্রে এবং যে রাজ্য সরকার যে তামনাই শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা মানে যে খালানি ওয়ানসুই দমনে আ জায়গা থাংনানি গাঙ্গাঙ্গাঙ্কাই ও যে কসাম যেটা বরকনি প্রজেক্ট দङ আবুনো বরক রিভিউ খালাইনাया নাंनाय যদি সে কাহাম গাঙ্গাঙ্কাই বর আবুনো তাইব কাহামকে খালাইনাनि বাগै বরক ওয়ানসুকে জানাই ফিয়াবা যেটা কাহাম ন বাদই বড় কতাল যদি সে তামনাই খালাইনান থাঙ্গাঙ্গাঙ্কাই আবু কাহাম ন কিন্তু হইবন কতাল নিকে তো কতালনি এক্সপেরিয়েন্স তো করিবলে হিংগা জাগাও তামনাই নেগেটিভ পজিটিভ ফাইমানো নেগেটিভ বঙই মানো পজিটিভ বঙই মানো হইছে হিংগা যেহেতু মত অ যেটা স্কিম তো অ জায়গা নেগেটিভ করি 100 नि बिसिङाव 100 পজিটিভ মাংসং হাঙ্গাঙ্কাই অ মনো বাদনানি প্রশ্ন সফায়া এবং অ পজিটিভ ন যদি সে বাদ দেখামান রই দং হাঙ্গাঙ্কাই আবু কিসা ওয়ান সুক জাংনাই দङ আজা কিসা রাজনৈতিক চক্রান্ত ইয়াংখাঙ্কে বা আরো কিসা নাইসিলেমানি আর ইয়াংখেবা জলিমানি আর ইয়াংখেবা সকমরনানি বা কমরনানি আবহাই কতগুলা ওয়ান সমং দङै মানো গাवनि बागैनो तामनाय दिनैनि अ प्रेस मिट ताई नरकन तामनाय नि बिसिंतै जों राज्य सरकार न कयमानि दा हामबाय जतन खुलुमबाय